saga ɲɛnama kasange a contre la ka basa genge koko la ka sɛ ɲɛnama ko nugo kasange ka sɛfanw yɛrɛ a bi yɛlɛ étage min sanfɛ sufɛ u bɛna sɛfan bila yen pour que n'a sen dar'o la sa dangaw bɛna se a nɔfɛ mais comme a yɛrɛ ka kuma don mɔgɔ min bolo bɛ Ala bolo yɔrɔ maa si tɛ se o la dɛ Ala yɛrɛ kumana Cherif Soumaoro Madani Aidara ka yana ka bange n b'o d'i ma kuranna kɔnɔ sourate le tonnerre verset 7 Aidara bɛ ka fɛn fɔ a ko ale ka kumakan kelen dugukolo kɔ kan ni mɔgɔ sɔrɔla k'a sɔsɔ k'a jira k'a fɔ ko ale ye min fɔ ko tiɲɛ tɛ fo ka se ale taara tɔgɔ fɔ bilen o fɔlɔ sisan cɛ plus de 40 ans mɔgɔ si ma se ka dalu jɔ a kan u taara kaburu dɔ la u taara o sigi Ba Madani kaburu kan o de la ko Ala e min bɛ gundo dogolenw dɔn n'a y'a sɔrɔ tile kelen siɲɛko kelen pewu ne ye nin cɛ in sɔsɔ min danfila kaburu kɔnɔ Ala ne den labila jugu ye mais n'o dun ma kɛ dun n den kɛ tilefɛ tile Ba Madani den an bɛ foli lase a ka réseau mɔgɔw ma n'o ye Ba Madani den groupe mɔgɔw ye ne tɔgɔ ye professeur Amala Sidibe ne ye écrivain n ye livre 3 sɛbɛn a fɔlɔ o ye Cherif Soumaoro Madani Aidara la lumière de la connaissance vraie a filanan Bachita la vertueuse et a sabanan o de les preuves irréfutables du serment d'allégeance dans le Coran et dans les hadiths authentiques baya yɛrɛ wulibali kuranna kɔnɔ hadisaw kɔnɔ tawreta kɔnɔ ani injila kɔnɔ a sera ma bi ka ko n ka dɔ fɔ Cherif Soumaoro Madani Aidara kan tiɲɛ na o diyara n ye kosɛbɛ Aidara komi y'a fɔ n ye livre fɔlɔ bɔ o bɛ Aidara de kan yanni ka kuma Aidara kan n bɛ kuma d'abord Aidara masaw kan yanni fana ka kuma masaw kan kuma minnu fɔra yanni Aidara ka bange n bɛ kuma olu fana kan o la n bɛ mɔgɔ dama ta parce que comme livre a ka bon n'i ko k'i b'a bɛɛ ramasser ta o ma nɔgɔn mais n bɛ a tɔmɔ a fɔlɔ o de ye Bazumana Kane o ye tamanika ye a bɛ bɔ Basi la ale ko yanni Cherif Soumaoro Madani Aidara yanni a bɛ bange a ko tamani baji a tun tɛ fa ba tun tɛ fa wa ko jɛgɛ fana tun tɛ sɔrɔ wa kungosogow fana donsow ka kungosogow o fana tun tɛ sogo sɔrɔ wasa la wa sɛnɛkɛfɛnw fana o tun tɛ ɲɛ komi n'a fɔ ka laɲini ye min ye mais ko depuis Cherif Soumaoro Madani Aidara bangena ko o don n'o bɛ changer la o ye fɔlɔ filanan Ba Daramani Dabo n y'o minɛ ka b'o da Ba Daramani Dabo ale bangena Sugula ni Barawuli cɛ o ye kilomètre 3 ye a y'a ka kalan kɛ Barawuli a san 9 wa a ye san 9 fana kalan de kɛ Tamani plutôt a y'a ka kalan kɛ Tamani a nana Tamani a san 9 ka na san 9 fana kɛ kalan na Ba Gawusu Nimaka fɛ ale yɛrɛ bangena en 1936 a balolen bɛ hali bi ale fana ko ne ma ko don dɔ k'u to kalan na ko dɔnnikɛba dɔ bɔra a bɔra Ɲamina a tɔgɔ ye ko Seku Woro fana donc a kun bɛ Segu de kan a ye escale de kɛ Tamani donc mɔgɔw nana ka na bonya comme dɔnnikɛba dɔ a ko a y'i bolo si Cherif la ma a ko siga t'a la den dɔ bɛna bange nin don in kɔnɔ nin den nin non seulement diinɛ taabolo ko tɛ yen a bɛna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛna silamɛw ani chrétiens fara ɲɔgɔn kan a bɛna silamɛw ani bolibatolaw a bɛna u bɛɛ fana fara ɲɔgɔn kan o kɛra en 1944 san 11 Cherif Soumaoro Madani Aidara ka sɔrɔ ka bange o ye filanan sabanan n y'o minɛ ka bɔ tariki bɔla dɔ da n'o tɔgɔ ko Mumini Sogoba Mumini yɛrɛ ale bangena Bila Wangɔrɔ bon n bɛ min fana fɔ c'est que livre sɛbɛtɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka Cherif Soumaoro Madani Aidara ka kibaruya dɔ di ne taamana bɛɛ de nɔfɛ kelen kelen n yɛrɛ n ye séjour kɛ Tamani pour que ka taa kuma ta sun kɔrɔ o Mumini Sogoba ko ne ma a ko Cheikhna Hamala n'o ye Buye fa ye en 1943 tubabu nana ka na o minɛ k'u bɛ taa n'a ye Faransi a minɛtɔ a ka kalanden dɔ bɛ yen o tɔgɔ ko Aramatulayi Mayiga o ye Burukinabe mais a tun bɛ kalan na Cheikhna Hamala fɛ donc o y'i bongo da a ka tɔgɔna bere kan pour que bolimafɛn min nana Cheikhna Hamala nɔfɛ bolimafɛn kana se ka bouger Cheikhna Hamala k'a ma ko non a ko a bɛ ka min kɛ a k'a dabila a ko parce que Ala ko Kuran kɔnɔ sourate le Fer verset 22 a ko nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui sont envisagées
dans un livre avant que nous ayons créé ko latigɛ foyi tɛ dugukolo sɔrɔ latigɛ foyi tɛ adamaden sɔrɔ fo ale ala ka kɛ ka sɔrɔ a y'a sɛbɛ a ka latigɛ gafe kɔnɔ yanni a bɛ dugukolo la yanni a bɛ adamaden na a ko kira bɔra ale fɛ yen sura a y'a yira la k'a fɔ ko sirifu dɔ natɔ don ani ale a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Seyidina Ale de la ko n'ale nana juguya fɛn fɛn taara ka se sirifu ma ale kelen de bɛna o bɛ venger a tɛ don kaso la dabali jugu tɛ ɲɛ a la i mana juguya fɛn fɛn se a ma au contraire o b'ale sanayɛlɛ n'i ye ninnu jateminɛ ninnu bɛɛ fɔra yanni Sherif Sumani Madani Hayidara ka bange n filɛ ka min fɔ sisan 1943 o k'i bɔ yen ala yɛrɛ kumana Sherif Sumani Madani Hayidara ka yanni a ka bange n b'o d'i ma kuranɛ kɔnɔ surat le tonnerre verset 7 ala kɛra kisi ni nɛɛma ma a ka soma yɛlɛmali selen a kamana ganna n'ale tɛ ale bɔnnaw bɛna kɛ cogo jumɛn ale ka mandow bɛna kɛ cogo jumɛn parce que kira yɛrɛ ɲɛna ala ye nafiki dɔw tɔgɔ fɔ a yɛrɛ ka jama cɛla ni kira yɛrɛ olu tɔgɔ fɔ Uzefa ben Yamani ɲɛna k'a fɔ ko ala de y'a fɔ ɲɛ o k'i bɔ a la hypocrites ka nafiw ka sɔrɔ o fana jigira kira kan a y'o ye donc nin ya bɛɛ kɛra ka sɔrɔ ale balolen de don ale min nana ni diinɛ ye ni ale tɛ yan dun a bɛna kɛ cogo di mandenw ka ko bɛna kɛ cogo di o de la ala y'a hakili tigɛ ni kuranɛ haya dɔ n'o ye surat le tonnerre ye a ko tu n'es qu'un avertisseur ko e ye bilasiralikɛla de ye à chaque génération un guide ko sini ma waati ni waati n bɛna mɔgɔ dɔ ta e bɔnɔ la i y'a bila yɔrɔ min na olu b'a ta ka yɛlɛ n'a ye donc n bɛ se k'a fɔ nin de ye fɔlɔ ɲɛbila kuma ye yanni Sherif Sumani Madani yɛrɛ a ka bange maintenant jɔn de ye Sherif Sumani Madani yɛrɛ a masaw ye a fa o ye Ba Madani Hayidara ye Ba Madani Hayidara bɔnna i b'a ta ka taa bila fo Seyidina Ali la Ba Madani yɛrɛ an bɛ se ka jogo saba fɔ a la a fɔlɔ baarakɛla tun don parce que a tun bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ mɔni kɛ a bɛ jago kɛ a ka maloforo tun bɛ façon kɔ de ani bamama woro fana ɲɔgɔn sɔrɔ façon kelen n'a ye a ka denkɛ di a ma kalan na i b'a dɔn silamɛya tɛ se ka fugari se ka diinɛ lataa ɲɛ parce que ala ka kuranɛ haya don surat la cité verset 4 a ko nous avons cerclé l'homme pour une vie de lutte k'ale ma adamaden da foyi kama cɛsiri kɔ donc Ba Madani tun ye cɛsiribaba ye bon o cɛsiri fana a ye sɔrɔ kɛ fo k'a kɛ tamani yɛrɛ compte la kun ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ la donc a ka jogo filanan o de ye fonisɛriya ye Ba Madani tun b'a di de ale t'a dɔn ko maa yɛrɛ kan ka fɛn bila sini ye a y'a bɛɛ di mɔgɔw ma fisabililayi n sera tamani cɛkɔrɔbaw dɔw ko ma u ko san dɔ kɛra tamaninkaw ka impôt ma se k'a sara yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ la n'i tun ma se ka impôt sara u tun bɛ cɛkɔrɔbaw bila de ka taa bila sɔrɔdasi kan na u b'a kɛ yɔrɔ fura ye o bɛ hɔrɔn malo kojugu Ba Madani ye jɔ ni dugu mɔgɔw bɛɛ ka impôt ye a bɛ balo di cogoya min na a bɛ wari di ten a yɛrɛ fatulen ala ka diɲɛ b'a ma mɔgɔ minnu kun nana juru t'a fɛ a juruw kun sɛbɛn kaye dɔ kɔnɔ mais a fatulen a y'a dɔn k'a fɔ ko a ka waati sera a ye dingɛ de sen ka kaye in don a kɔnɔ mais kaye ma toli fiyewu bɔ nana k'a kalama cogo jumɛn don dɔ cɛkɔrɔba dɔ fana sɔminen k'a fɔ ale ka somayɛlɛma sera a y'a denkɛ de bila ka na Sherif Sumani Madani Hayidara fɛ k'a fɔ ko ale tɛ fɛ ka sa ka Ba Madani ka juru to a la ka 40,000 compter ka d'a den ma ka den ka to Sherif Sumani Madani Hayidara ma Hayidara ko ne tɛ se ka wari minɛ ni fa ma juru fɛn fɛn fɔ ne ye ne bolo se ka don o kɔrɔ donc i ye a ka fonisɛriya ye a sabanan o de ye mɔgɔ don layidutigi don a ye Bachida furu en 1943 Sherif Sumani Madani Hayidara bangena en 1955 san 12 den fɔlɔ min sɔrɔla o tun ye muso ye o kɔfɛ san 8 a ma den sɔrɔ mais toujours a tora a ka layidu kan ka fɔ a la n'i kɔni den ne ma n b'a di e ma a kɛ se k'e ka diinɛ dɛmɛ komi muso tɛ se ka diinɛ dɛmɛ ko mina fɔ cɛ b'a dɛmɛ cogo min na wajibi sira kan suratu Imran yɛrɛ de y'o ɲɛfɔ donc a ye gɛlɛya caman sɔrɔ den bangenen tubabu o y'a sɔrɔ c'était en 1962 a dolen u y'a jagoya ka don kalan na en 1962 a taara directeur nɔfɛ n'o ye Malik Sibitera k'a ɲin'a fɛ tiɲɛ na ale lɛri dɔ de bɛ ale ni ala cɛ a ko n'ala ye den cɛman d'a ma a b'a kɛ ka diinɛ dɛmɛ min dira ma o de ye ɲɛ o dun na mɛ ka n'o jagoya de kɔlɔ ko n b'a ɲini fɛ i ka den di yan n b'a don madrasa la pour que n ye lɛri min ta ala ye n bɛ se ka lɛri min sabati
san fɔlɔ directeur maçon n'o ye Maliki Subutere mais san filanan a sɔnna mais a ko ko bon n bɛ sɔn k'a d'i ma mais à condition que a kana to yan parce que ne fana ɲɛmɔgɔw de bɛ yen n'olu nana ka na sɛgɛsɛgɛ k'a ye nin bɛ yan a bɛ kɛ gɛlɛya ne ma donc c'est ainsi que a taara n'a ye ka na bila Segu n bɛ fɛ ka n sinsin mun kan a layidu ko kan en 1976 Ala ye a ka kalifa minɛ Cherif Soumana Madani Aidara bɔra Bamakɔ ka na a fɛ yen ka na dugawu kɛ a ye mais a banicinin k'a ma ko cɛkɔrɔba ka bana bɛ cogoya min na ma d'a la n'a sɔrɔ bana in b'a to Cherif Soumana Madani Aidara fana y'a lajɛ ka to so yen cɛkɔrɔba ka hinɛ kama mais a ba Madani bolo kalama min kɛ a ko karamɔgɔ ma k'i bɛ ka mun ɲini yan karamɔgɔ ko mɔtɛriw de taara k'a to a ko ni n sara e ɲɛna ma yafa i ye ko ne y'i di Ala ma wa ne bɛ o layidu de ka o ti yɛlɛma o de la Ala ko kuranɛ kɔ surate les coalisés verset 23 ko cɛ bɛ muminu la u ye layidu min ta o bɛ sa a kan dɔw sara o ta kan wa dɔw fana bɛ saya kɔnɔ ta kan ba Madani b'o mɔgɔ la n'o bɔra yen an bɛna Basitan la an bɛ se ka jogo ɲuman saba fana fɔ Basitan a fɔlɔ Basitan ye furu labato muso ye a ye furu labato Ibn Majah o de fɔ a ko après la crainte référentielle le seul bien qu'un homme puisse avoir ça c'est une femme vertueuse au prévu ye jumɛn de ye u ye Cherif Soumana Madani Aidara a ka suspension laban n'o kɛra le 23 janvier 1990 u k'a ma ko a kana waajuli kɛ Mali yɔrɔ si wa hali ni mɔgɔ nana ka du kɔnɔ ka na seliji fada ɲininkali k'a la a kana kuma o senfɛ de a bɔra Bamakɔ ka taa Tamani ka taa ɲɛfɔ a ba ye baw k'a ma ko nin ka nɔgɔ kojugu u taara kaburu dɔ la u taara o sigi ba Madani kaburu kan o de la ko Ala e min bɛ gundo dogolenw dɔn n'a y'a sɔrɔ tile kelen siɲɛko kelen pewu ne ye nin cɛ in sɔsɔ min danfila kaburu kɔnɔ Ala ne den labila jugu ye mais n'o dun ma kɛ dun n den kɛ tilefɛ tile ni dugawu minɛ n'a ma minɛ hakili bɛɛ ɲɛ b'o ko la a filanan Basitan hinɛna walidenw na ka tɛmɛ a yɛrɛ den kan a ye hɛrɛ fɛn fɛn sɔrɔ a y'a fɔlɔsi mɔgɔ dɔrɔn de den o de la karamɔgɔ delila k'a ɲɛfɔ a ko ni hami fɛn fɛn y'ale minɛ ba ka dugawu ye kelen pewu de ko fo n'a y'a sɔrɔ ale ma kɛ walidenw ye ka tɛmɛ a yɛrɛ denw kan ba Madani den karamɔgɔ bilama karamɔgɔ ka dugawu minɛnen don wa nɔfɛmɔgɔw fana olu bɛɛ ka dugawu minɛnen don ni muso kelen sababu la a sabanan Basitan ye muso min malo Basitan yanni Ala ka wele ka s'a ma 24 heures n'o ye mardi le 31 Cherif Soumana Madani Aidara baro k'a fɛ a ko ma k'a ka d'ale ye a ka na Cherif Soumana Madani Aidara nɔfɛ Thérèse ka baro kɛ a fɛ a ko mais k'ale bɛ ka maloya ko cɛw bɛ yen 96 ans san 96 ni ma hakili jigin joli na o ye Nabila Isa Baye Mariama kuranna de b'a f'i ye n tɛmɛtɔ n b'o yɔrɔ d'i ma suratu Mariama verset 18 a ko je me réfugie auprès de Dieu contre toi o contre toi ye joli ye cɛ min bɛ ka n'a ma o tun ye mɛlɛkɛ de ye ko si tu crois à Dieu ne m'approche point ko n bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ e cɛ min bɛ ka n'a ma ko n'i b'i sera Ala ɲɛ i kana gɛrɛ n na a kun t'a dɔn ko Ala ye mɛlɛkɛ de ci a ma ka na fɔ a ye k'a bɛna Nabila Isa bange mais o y'a sɔrɔ Mariama ma den wolo ye o y'a sɔrɔ Mariama ye jeune ye mais Basitan san 96 k'ale bɛ maloya ka taa baro kɛ a den gɛrɛfɛ ko parce que ko cɛw bɛ yen o de la kuranna datugura n'o tɛ Basitan tɔgɔ tun bɛ sɛbɛn a kɔnɔ donc n bɛ dan nin jogo saba ma n'o tɛ jogo 10 ni kɔ bɛɛ de énuméré mɛ livre in kɔnɔ ninnu kan an bɛna Cherif Soumana Madani Aidara la Aidara bangera le 12 mai 1955 a bangera Tamani komi y'a f'i ye a ye kalan kɛ fɔlɔ daminɛna u yɛrɛ fɛ yen n'o ye Bakari Famata bulongonna kalan après a nana taa kalan kɛ Sada fɛ yen a ye gɛlɛya caman sɔrɔ kalanyɔrɔ la après a nana bɔ yen ka na sɔrɔ ka kalan kɛ Fasɔngɔ Bamama Worofana fɛ yen
Oui, c'est un année. En 1976, donc, Faka Fatul Sa, au-delà de Kalandjoré. Donc, c'est ça qu'on a commencé à voir le dame. Et Adjara Kumania, je t'aime. Abi bouli fin de mon amadikan. Mais, Watira n'a pas fait, mais n'a pas fait. Aïe, la Chamasoro. Depuis 1984, Mopti, on a la glace parce que Wadjulu Kumbeke, Kenemeka, Wadjulu Kela Sabade Kumbe, allez Kumya Sabana. Donc, on va faire tout le rôle. Ni deux dockets, de Fanabna Dorek, ainsi de suite. Ah, mais à Jatemene avec à faux, ni Toka Wadjulu Jamatipo, mais les Chirusman Manaka Wadjulu Jamabifa. Donc, on a un farien. Au coup, Bakare ka Wadjulu autorisation tableau. Donc, quand on a autorisation, il faut. Au gelo na dabale minu kero la saga nyina makasange a contrôle la ka basa genge koko la ka shenye na ma nugo kasange ka chefon yere abi yele étage mi sanfé au chef buna chefon blaye pour que na sen daro la sa au danga buna se ana fait au me kuma reka kuma do mo mbolo ala bolo yolo machiti so la de donc awula ka buna o récipicé nyini na ala ko ko ni sele so saw donc muso groupe mo muka ni shigi o de ka fara ɲɔgɔn kan ni ka sɔrɔ k'a fɔ ko a ka t'olu fɛ yan Bamakɔ olu bɛna dɛmɛ u se ye min ye u bɛn'o k'a ye pour que a ka diinɛ lase diinɛ lase la gɛlɛya i komi y'a fɔ a ye gɛlɛya camanba de sɔrɔ a fɔlɔ suspension n ye n da don suspension dɔ la démocratie nalen u nana ye k'a fɔ ko suspension in yɛrɛ o tɛna se ka kɛ bilen parce que o y'a sɔrɔ dictature de Kumbe. Donc, il y a des coups de habitement, mais démocratie latine. Donc, on a un monde qui est 6 ans. Au coup, bon, tiens, on a Dabali. Au Dabali, mais il a empoisonné. Au cas en 1991. Il y a eu des gens qui ont été Keneka, qui Slamo, qui Kenado, qui sont venus Juga Ferenta. Il y a mis que Gabriel Tula avait de Rokingelebo. A kɔrɔkɛ n'o ye ko Aïdara dɔgɔtɔrɔ y'a f'u ye k'a fɔ ko kɔni k'a ti bɔ bana na parce que poison degré min donna a kɔnɔ k'a ti se ka bɔ a la o poison kelen o de ye Asani faga o poison kelen de ye Alize na Abina fana faga mais o poison min donna Aïdara kɔnɔ Aïdara ko poison min na e kɛnɛya o nana ye sisan a ma sa o la an ka mun kɛ o sera fama ko bon a ye fɛɛrɛ dɔ kɛ a ka cɛ in yɛrɛ gɛn ka bɔ faso yɛrɛ de kɔnɔ sa pour que on se ka lafiya o ko bon n'a bɛ ten aw ka ca n'a ye a kelen pewu de don wa se foyi t'a ye a t'a wele a ka débat kɛ wa n'a ye débat kɛ sisan a tɛna maloya bɛɛ tɛna o ye ko nin hakilina in ka ɲi dɛ mais olu ti min kalama ko ni fali min de bɛ taa kulo ye donc o de kɛra le 26 janvier 1900 et le 26 novembre 1996 nous va faire ko Télémari Djadio débat kun bɛ jumɛn de kan a fɔlɔ ko silamɛya donga ko ye baya ye ko seli tɛ silamɛya ye ko Isa tɛ na bilen n'o ye Jésus ye wa ko seli bɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la a dɔn mɔgɔ 6 contre le sel wa u fɛn fɛn bɛ doctorat de b'u bolo bɛɛ t'u ka doctorat ɲini fo arabu jamanaw na olu ko karamɔgɔ ma kalan mais doctorat b'olu bolo olu de nana jɛn a la sisan kelen o sɔmi na n ye nin minɛ ka bɔ Ali la Ali Sidibe kelen o sɔmi na depuis o ye komi Aïdara yɛrɛ ta dɔn embouteillage fɛ o sɔmi na ko Aïdara sira dɔn o bɔra ko Sherifu aw de ta ye ko ɲɛ ko silamɛya kɔnɔ a bɛɛ bɛ aw de bolo ko ne bɛ taa ka na hali an bɛ yɔrɔ min na bi o mana fɔlɔ sisan tɔw ma to yen sa wa o nana ko silamɛya donga o ye baya ye a fɔlɔ u yɛrɛ ma ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ dɔgɔ ko a ti kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ko baya tɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ o ye kabako ko ye dɛ dɔgɔ n'o a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko mais ko silamɛya donga tɛ parce que olu ka laɲini min ko silamɛya donga ye la ilaha illallah ye ka sɔrɔ ni la ilaha illallah yɛrɛ faamuya dɛ i kan ka baya yɛrɛ de ta o de la n ye livre laban bɔ sisan n'o ye les preuves irréfutables du serment d'allégeance la ilaha illallah yɛrɛ min ye a démonstration b'a kɔnɔ i mana fɔ ko la ilaha illallah yɛrɛ tant que o dangana i la i kan ka baya yɛrɛ de ta silamɛya donga baya
Surat l'éprouvé an k'o yɛrɛ to yen pewu n bɛ verset 2 d'i ma dɔrɔn a fɔlɔ surat la victoire éclatante verset 10 Ala ko cogo di a ko ceux qui te prêtent le serment d'allégeance ne font que prêter serment à Dieu. La main de Dieu est au-dessus de leur main. Ko kira minnu bɛna baya ta ye o tɛna ta e ye dɛ k'u t'a ta e ye o b'a ta ne Ala de ye wa ne Ala bolo de b'u bolo sanfɛ Ala k'a bolo k'a bolo sanfɛ yala kɔni Ayidara tɔgɔ kɔni tɛ na wa ko Ala tɛ ta kira yɛrɛ bon o k'i bɔ a la tugun kuranɛ kelen kɔnɔ surat Mariama verset 87 Ala ko cogo di ko il ne dispose d'aucune intersection sauf ceux qui auront pris un engagement auprès du Seigneur ko suruna don tɛ maa si ye fo n'a kɛra maa minnu ye baya layiru ta ni Ala ye yala kɔni a tɛ tɛmɛ o kan Ayidara tɔgɔ tɛ na nin bɛ kuranɛ kɔnɔ a filanan o de ye ko Isa tɛna bilen a y'o fana de f'u ye kuranɛ kɔnɔ c'est à dire a mana min fɔ a b'a kuranɛ haya bɔ ka tila ka kuranɛ d'u ma hadisa min y'a tafsir kɛ a b'a ta ka d'u ma fi sabilillah Isa tɛna bilen o fana bɛ kuranɛ kɔnɔ surat le rang verset 6 Ala ko cogo di Jésus yɛrɛ bɛ kuma ko je suis l'envoyé de Dieu aux les enfants d'Israël. Je suis confirmateur de ce qui est antérieur à moi et annonciateur de la venue d'un prophète qui s'appelle Mohammed. Annonciateur de l'arrivée de la venue d'un prophète qui s'appelle Mohammed. Après moi. Ko Bani Sadakaw ale Nabila Isa ala ka jama ale kira ye. Wa kira min do Musa nana ni tarota min ye ale nana o tɔ sinsin wa o dɔrɔn tɛ dɛ ko Mahamadu natɔ don n'a mɛn k'o ɲɛfɔ aw ye ale ka nali fɔ aw ye ko ne kɔfɛ o bɛ na ne kɔfɛ o bɛ na o t'o bannen ne kɔfɛ o bɛ na donc ça veut dire que Isa tɛna bilen parce que Isa taara a sabanan ko comment dirais-je seli bɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la o fana tɛ Ayidara ka kumakan koyi mais comme i y'a yɛlɛma de ko Ayidara ko seli bɛ kɛ bamanankan na a se ka a ma fɔ bamanankan de a ko seli de bɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la kuranɛ tafsiri ŋana 4 de bɛ yen diɲɛ bɛɛ b'i ka sariya ta o de la n k'a fɔ o ma ko la jurisprudence o fɔlɔ ye Abu Hanifa ye Imam Maliki Shafi ani Ahmed Ambal Abu Hanifa de y'a fɔ a ka gafe dɔ la gafe min tɔgɔ ye ko Fiqhu el-Asat a ko cogo di a ko Dieu parle d'une parole différente de la nôtre. Nous parlons à partir des lettres, des points de prononciation et des signes. Ko Ala bɛ kuma min fɔ ani anw bɛ min fɔ k'o tɛ kelen ye ko parce que anw bɛ kuma ni kan de ye an bɛ kuma ni siginiden de ye wa an bɛ kuma ni i n'a fɔ nɛn ni nu ni da ni ɲiw parce que o de ye organe ye n'i bɛ kuma dɔrɔn nu b'a la da b'a la ɲi b'a la kanfele b'a la olu bɛɛ b'a la point de prononciation tɛ dɔ wɛrɛ ye n'i ko ko n go i bɛ taa sɔrɔ i da bɛ mɔsɔn nɛn min na o de ye point de prononciation nin bɛ o de ka gafe la yala kɔni ni Sidi Sherif Sumani Madani Ayidara ka kumakan ye ayi silamɛya don ka o fɔra baya fana o fana fɔra Isa tɛna bilen o fana fɔra wa seli bɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la o fana fɔra ko bu ye caman fɔ ko n'i donna alijinɛ na i bɛ tila ka na plus afila n'i donna jahanɛmɛ na i bɛ waatinin kɛ i bɛ tila ka bɔ jahanɛmɛ na kuranɛ haya fɛn fɛn kumana alijinɛ ni jahanɛmɛ kan a m'a fɔ yɔrɔ si k'a fɔ k'i bɛ don jahanɛmɛ na i bɛ séjour dɔ kɛra après i bɛ sɔrɔ ka taa don alijinɛ na o tɛ yen donc Sherif Sumani Madani Ayidara a sera ka ninnu battu ni hadisa ni kuranɛ fɛn min ye a y'a bɛɛ d'u ma mais i k'a dɔn u ma sɔn wa u tɛ sɔn u ma sɔn wa u tɛ sɔn parce que gɛlɛya ye jumɛn de ye ko kuma in bɔra Sherif Sumani Madani Ayidara de da a bɔra olu da olu kɔni tɛ sɔn parce que a bɔra olu da hali n'a sɔrɔ a bɛ kuranɛ la u tɛ sɔn wa ni ɲɔgɔnna fana kɛra kira la koyi n tɛ kabako ye parce que Ala de y'a fɔ kuranɛ la surat les fourmis verset 14 ko
qu'il nièrent injustement et égoïstement, alors que en eux ils y croyaient. Ko u y'u opposé e la. Ka sɔrɔ u bɛ galon kan. Wa u ka yaadalenya fana de y'a kɛ u y'u opposé la. Ko ka sɔrɔ u yɛrɛ danganen don k'a fɔ ko se ka foyi t'a la, i ye min fɔ Wilibali don. Mais au cas là, il y a des surat le repentir fana tila k'o fɔ verset 32. Qu'ils veulent détruire avec leur bouche la lumière d'Allah, alors que Allah ne veut que parachever sa lumière, quelque répulsion en est les mécréants. K'u bɛ fɛ k'u da de kɛ ka i ka diinɛ tiɲɛ. Jɔnniw bɛ k'a kɛ kafiru ni nafiku ko k'a sɔrɔ ale Ala ka laɲini tɛ foyi ye a ka diinɛ ka se a seyɔrɔ la. Donc n bɛ se k'a fɔ grosso modo Seydou Ousmane Madani Aidara a bɔra minnu na ani a kɛlɛkun kɛra min ye ani a ye sɛgɛn minnu sɔrɔ o de filɛ nin ye. Ala ko mun na ne yɛrɛ ye sɛbɛnni kɛ uniquement Seydou Ousmane Madani Aidara kan. Bon o de ye Ala kɛra kisi n'a b'a ma a ko Bugari kɔnɔna na a ko a ye dɔnni bɛɛ ɲini k'an ka dɔnni bɛɛ ɲini ko mais an ka dɔn siratu kan Ala bɛna an sɛgɛsɛgɛ an ka dɔnni an y'a kɛ jumɛn de ye. O de la ne fana kanu sa an ka dɔnni n bɛna bila sherifu ka côté la. Sherifu ye maa min ye mɔgɔw k'o dɔn parce qu'en fait Seydou Ousmane Madani Aidara ni mɔgɔ y'a dɔn o bɛ lafiya n'u y'a dɔn a bɛ ka min fɔ o bɛ lafiya parce que Faransi dɔnnikɛbaa dɔ bɛ yen ko François de Malherbe a ko vouloir ce que Dieu veut est la seule chose qui mène l'homme au repos ko fɛn min ka di Ala ye n'i y'o jɛ dɔrɔn i bɛ lafiya. Or Aidara bɛ ka fɛn fɔ fɔ a ko ale ka kumakan kelen dugukolo kɔ kan ni mɔgɔ sɔrɔla k'a sɔsɔ k'a jira k'a fɔ ko ale ye min fɔ ko tiɲɛ tɛ fo ka se ale taara tɔgɔ fɔ bilen o fɔlɔ sisan cɛ plus de 40 ans mɔgɔ si ma se ka dalu jɔ a kan o kɔrɔ a bɛ ka min fɔ Ala de ko tɛ a bɛ ka fɛn fɛn fana fɔ ni anw y'o sabati mais se ka foyi t'an bɛ lafiya. O de la n ye nin minɛ ka bɔ Zumana Kane da ale ko ale taara conférence la français chercheur ba dɔ bɛ yen ko André Bourgeot ko conférence kɛnɛ kan ko ni Aidara bila balance kelen kɔnɔ ka diɲɛ bɛɛ bila balance kelen kɔnɔ ko Aidara bɛ tendance yɛlɛma ko parce que a bɛ ka fɛn min fɔ a tɛ se ka changer wa a bɛ k'a fɔ ni danganiya min ye hali ni diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛlɛ o tɛ se. Donc ne y'a kanu ka sɛbɛnni kɛ o kan diɲɛ k'u dɔn mɔgɔ min don a bɛ ka baara min kɛ a ka laɲini min ye o k'i bɔ a la fana Ala y'a ɲini a ka jɔn ɲumanw bɛɛ fɛ u ka kira somɔgɔw kanu. Surat la Constitution verset 23 que telle est la bonne nouvelle que Dieu annonce à certains aux croyants sincères. Dit, je ne vous demande aucun salaire si c'est de l'amour eu égard à nos liens de parenté. Ko kira k'a ɲɛf'u ye ni kibaruya duman de ale b'a lase silamɛw ma k'a k'a ɲɛf'u ye a ka kira nin a tɛ sara ɲini adamadenw fɛ mais ale bɔnna o ko k'o kanu kiraw bɔnna kanuni a hɛrɛ bɛ an fɔlɔ de kan parce que u kanu tɛ dɔ wɛrɛ ye o bɛ ka min kɛ i yɛrɛ k'o sira tama. Aidara sɛgɛnna dɛ a sɛgɛla a ka tournée dɔ senfɛ a ka suspension na a nalen tamani a bɛnkɛ dɔ y'o minɛ ka bɔ o da n'o ye Mulaye Famanta o k'a nana fɔ ale yɛrɛ ye k'a ka cachet dɔ d'a ma k'a b'o remplir ka bila ko parce que maa t'a dɔn ale bɛ taa don min na o kɔrɔ ye ale pɛrɛlen bɛ saya de kama à tout moment jango diinɛ ye mɔgɔw ka faamuya k'o ka cachet d'a ma a b'a remplir ka bila n'a kɛra saya fɛn mɔgɔw na profiter o wajulu la. A ka denmisɛnniya sɛgɛn kalanyɔrɔ la o fana kɛra sɛgɛn ye dɛ ka na seba in filɛ a fa ye ba de tun bɛ tantan d'a ma ntɛnɛn o bɛ taa d'a ma Segu ye muso min bɛ taa n'a ye o fana tun bɛ dɔrɔmɛ 5 fara k'a kɛ 15 ye fana Mali mais ni wari tun ma na don ni muso in ka voyage ma kɛ don min na maɲumantɔ ko de tun don souvent a bɛ na bada la mangoro minnu n'u y'o feere ka taa falo ni misiw bɛ taa balo min na a bɛ n'o dɔ de ta a bɛ balo la parce que ale ma garibuya kɛ maa si yɔrɔ a y'o tama ye kɛ bɔ bɛɛ la a ko depuis Ala k'ale da a ma deli ka tɛgɛ jan maa si ka dɔrɔmɛ 1 jan voilà donc
a bɛ taa kalan la samarata sen na mais fa bɛ ka so jɔ ka di mɔgɔw ma a bɛ ka misi san ka di mɔgɔw ma a bɛ ka dugu mɔgɔw ka impôt sara nin kun ye jumɛn de ye n'i y'a kɛ walidenw ye ala b'a janto i ta la ɔ cɛkɔrɔba ka dogo min na bi bi na diɲɛ bɛɛ bɛ ka bɔ Seydi Ousmane Aidara de ninnu ma an bɛ yɔrɔ min na bi AFIM na 6 milliards 500 millions o juru don bɛ fantanw na o ka se ka kɛ u yɛrɛ sini misiri belebeleba in sous-région la misiri min ɲɔgɔn tɛ o pierre bɛ da sini maloforo bɛ yen boulangeriw bɛ yen baarakɛyɔrɔw dayɛlɛ mais kalansow dan t'o la fan bɛɛ fɛ an bɛ dugawu de kɛ Aidara ye hali bi ala k'a ɲɛ mɛn a la ala ka sini kɛnɛ d'a ma wa ala ye Aidara wasa a y'a wasa den minnu yɛrɛ bɔ ma la e yɛrɛ ɲɛ b'o la bi don o don dɔ de bɛ mouvement na déplacement dɔ la olu bɛ ka ba Aidara y'a daminɛ 1 1 2 2 10 20 ka baya di mɔgɔ ma olu bɛ k'a di par centaine par milliers han kɔrɔbalen fara denmisɛnnin kan yɔrɔ o ɲɛtaaba de hali bi ala k'a n'a wasa donc n bɛ min ɲɛfɔ toujours mɔgɔw ye o de ye Abu Dawudi ye min fɔ Kurana tafsir la n'o ye Surat les femmes verset 59 o de que le musulman doit écouter et obéir dans ce qu'il aime et même dans ce qu'il n'aime pas tant qu'il n'a pas été dit de désobéir à Allah s'il en est ainsi point d'écoute ni d'obéissance Abu Dawud ko silamɛ kan ka lamɛnli kɛ a kan ka batoli kɛ fɛn min n'a fɔra a ye n'a ka d'a ye walima hali n'a man d'a ye ko tant que min bɛ ka kuma fɛ a m'a fɔ ko ka ala kota kɛ n bɛ fɛ ka mun de fɔ mɔgɔw k'a jira lamɛn nka mɛ minnu t'a fɛ minnu bɛ ka juguya u k'a lamɛn n'u y'a lamɛn u bɛ lafiya hali bi ala k'a ɲɛ mɛn a la aw yɛrɛ ala ka n'aw dɛmɛ ala ka hɛrɛ ka n'aw ye kira kanu kosɔn sirifuw barika kosɔn kamatigi bɛ kosɔn salila rasula